maya koiso kaduste maya edon guarantee ang edon super especially guarantee chawo obo bo hajing chawo tuilu manis lai taibo morbuyo tuili tongyo sahara morbuyo social justice khai bo alada raijo kasuna bagisi daw horizonta bo aba kasuna bagisi o wal to khoro busul case khai alada rajyo ba alada rashtra ka example ready fight khai America স্বাধীনতা যুদ্ধ জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে আমেরিকা স্বাধীনতা মাংকা আমেরিকান কক্সারি হুসিমিন ফাইট khai ভিয়েতনাম স্বাধীন মাংকা তাই गोबां दङ ओंखाय त्रिपुरानि 12% कक्सारि लालदेंगा फाइट khai मिजोराम मांका फिजु फाइट khai नागालैंड मांका शिबु सोरेन फाइट khai झारखंड मांका टेन सांगमा नीलकंठ राय फाइट khai मेघालय मांका बर आगिन केस खाइखाम ब्लाला ओ केस खाइने हानाय सारकाय आलादा माने राज्यनो केबेंगै ताइबो गो बंबर पुंखौ नै चिनि जरानो क्लिक खाइ ओंखाय उवा गलासा बांलादेशी गु बे चिनि सातन नके बेंग थागला ताबा मा का बताबो रखाय रखाय ताबा याकुं से खलाय खनमै तंग जाब्लासला बखा खाजे आंगालाबो पात्ता से नाम तुया बहि कादा खाजे तंग नै नाबो ओंखाय दा बिदिबो सादिन तिब्रागा ताम तु फाला तिनटा बायनो हाय बाइबेल कक सादा साथाय नों कुबुइनो साइमानाय कुबुइनो नंनो फियंनाय से तंगलासा दा बिजैबो ओंखाय ताइ दलसा फला गोथान मानाय सारबो बिप्लब दे बुताब्रुसे हामबाय पान्दारबो ए तामसे मको तिब्रासाया करनतियै आ फला गोथान मानाय सारबो ना नांया ओंलाय तंगलाब्रबो हायसि ब्लेसुंबा केस खालाय खरबसु जातिनो मुथाय आलादा राज्य बा राष्ट्र माखा एग्जाम्पल तो जोंथ भारतनि संविधान 2-3 दार से स्टेटहुड सानब्ले जोंथ मोनागो साइना जों एकदम क्लियर सावो जे भारतनि संविधाननि 2-3 दारा जोंनो मुथांनि प्रेजेंट एडिशन अपग्रेडेशन बायदि प्रॉपर्टीया दा सामासं सिक्सिल कार्ड खालामब्ले निहार लस्कर साका पार्लियामेंट 1983 सालाव बनसिंगा सीपीएम नि कासे एमपी त्रिपुराव सिक्सिल सानमानि तुइनि तामा अबिमत बाफुर सावो आइनबो करै संविधानबो करै भौगोलिक भाबेबो करै मुंसाबो करै आबो रिमेया चौरासियाव मांग्राबले इन्दिरागान्धी रिगलांग्राबले 60 दिल 84 23 आगस्ट बाय पसिबल जतन पसिबल निनि क्राइ आबो जोंनो केबेंना बागैसे बो ससियेल जास्टिस नि बोसोक दारानि संविधानो नोंखौ सिजाजे एकता जाति गोष्ठी कमाबानि बंनो मथांनाय नों बंबरनो कि रखाय हरमा माइसिनाय माइया अल्टरनेटिव उये ससियेल जास्टिस लै किछु क्राइमिया कारण नों बाकी हबाय नाबा आरो ओरा आइन खायनायले साबा ओरनि स्टेट नि हुम को सेक्रेटारि थाबा चीफ मिनिस्टर साबा आ बरदा जे सानाया बरदा नों स्टेट नि को साहित्य विधानसभा 40 टा बंगि आइन प्रणयन क्षमता बंगियागो फुल फ्लेजेड स्टेट बंगियागो होमलैंड नों तां हेड खायनाय ताबो 1 कोटी 30 लक्ष फाइजांकाय जतो ताब जेगो मनो तो हाथ हापुं जतन पुं थाखाय एग्जाम्पल तो दं कुनो राष्ट्र आमथिके मामादा दं कुतो केस खालायै हरिजननि बुफाबो माया हरिजननि बुफा तद गुस्तिबो माया आं साव बिन तद गुस्ति माया आंले होनो जों तुमुं फाइट खालायखाय स्टेट पुलिसजों मानो अब पसिबल भारतनि संविधाननि 2-3 दारा माया हरिजननि तद गुस्तिबो माया कइसो कालस्ते माया एकदम ग्रेन्टी आं एकदम par especially grand tiri chawo obo bo hiking chawo tuilu manis lai taibo morbuyo tuili tongi sahara morbuyo jungno thok ugo ses khanya bagai
bubuno kanangnai bubuno kanangya ita ki mura ara asise mura obotamo tai sengnai amni bagini sung state sano tipra edisi amsai no amni yang ni yongna bagai kaisa kai rik sai di Sukram Deborma SDM LDU bini office pangnogo sepragdaka Soji Mohon SDM Gondasorani sepragdaka nini Robil Iton sepragdaka apurke mumbati soklai kablayu Kolpona Zomatia sepragdaka abune ulohongkai tamsi kamu uni sonangane Biswajit Deborma duty faimani pani sagoro sepragdaka mia mane taigo hai jat juti sei sadaka abo bong sinai no abuni bagai no status thanraman nei o chini tamse nai bigra bongso bigra kepalok tamui je sisalia abo seang bukhau dukhonang mani paisamu status yang korosakai chip social justice tangka takai chini saton noi reklai benya ndauka takai BJP orang putung sa bokor bongirikya Bangladesh gubek nairo geta tipralen nai taukai Bangladesh ni tipra sarang tise fight kai bini ni kiuran kiri tangmaya arong sai tongikya taukai tamung jauka otu baka tai Mahindra company bai tamjan baklain thaungka u public bai focus khayoi bini bung paidani amang thing tongchu amrang pasorong na odi khan mana ku bidere amla saimia ang bini na na jigya aga bin te kun samkuri khada bini te kun samkuri khada bode greater tipralen no compromise without greater tipralen ni kharna bagi jabo ahing tongka kharu kharna bagia bo totally kharu bo jano jotono kakhlugui khlangai bo kharu abasi bagi yok sana bagi no statehood edisi amtai no tai SDM no se SDU no se office no sepragi manongkai bo traffic banung hai nangnungya kin borono seprangna tam tongsiba kisu kari ka obahain si salayo Bangladesh so jegot nang mane obahain nungtung desi mumeno ting dong mane sikla Singapura sikla Singapura no autonomous no race muya chanai sakhui chanai jina bat ni chingji ko ken tabu ngai 2009 tipralen bungui parti songsalai kya apati rakhang kaino NC Deborma apati no atipralen kadul kha akadul nang ni dol nang ya 2013 CPM ni member bosudi MLN kha Ramchandra Gadni ngai ni ko dibo tam thikamu ompini 2013 CPM 15 taisa IPP phai bonobot iko ngjau khatam thikamu MLA boka chiri khoka NC apru tam thikamu ngko bisana klaja NC Deborma ni bising tei tipra len tu nai ni chi khokong bo mane ni jara tei ang MLN kha nin darate ang MLN kha nono lobo kata abo pet pontirok haing bachata bertamu sani tongoni seda latiaro biaro ngai BJP ni sorkar nangkori faita yang public kan nugia da Bangladesh ni sekone sekhajina se makhalango public kan mukumai da tong bro bukungo da hopefully kon tongai public yang thangbai asik sikito asik ngora TCS officer police officer kebangma officer di tiaro yang thangbai abong aro de ui chai tongai rabai product bai chai tongai aro EM tongo CM tongo chairman tongo party ni president tongo bor tamu romi tong boro bongkha daito kerja kaitai
कमर जा कलां थांबायना अनेक जेनेरेशन न सिख्ला रबाय न आंबो सिगाङाव शिलं फाइब्रो आरो खायसा खासि ड्राइभार साव ब आनो बुखा पेटाय जागि साता आंकेल नं तिब्रानि तो सेस नरतो नं खबर खानाखै जों बुखा खामबंसो गां बनो सादाक्ति सांखाता नं अरबो नुं ब्लासा जिनि खासि स्टुडेन्ट इउनियन रक यां गुवाहाटीनि फाइकाय लामा कासि दङो चेक खालायो tam tubuh pai tam ni bagi pai bu parpar pai cek layu ni so yang engko ni bo bodor puni pai ni rumbo silon pai ni cek layu sung tam tubuh pai tam khanya pai mane kon medical purpose pai gai sung dati engko ro kumuni purpose kai sung ati itu aba kai chini khasi student union ni kaisa credit sung proud khayu chin oron tsm ni tam proud khanya tong masa nesuni समाज बट चादिबाय तंनाय ताखै बीजेपी प्रम श्रीलंका हा टीएसएम प्रेसिडेंट टीएसएम नि जीएस एमएलए का बक्ताम खै तो बं फांसन से हाइदा आगे नगे जमतिया दा नगे एमएलए का फाइट खै विधानसभा 16 नि बागै सामासरन त्रिपुरा दासामा 16 नि बागै चाकरी खालायलिया द्राउडा 16 बागै चाकरी खालायलिया हरियाणा देवबर्मा फाइट लायकिया रतिमन जमतिया चाकरी जाकारखा बुद्ध देवबर्मा चाकरी जाकारखा सूर्य देवबर्मा चाकरी जाकारखा दा नगेन खै चाकरी खालायलिया फाइट खायकिया ताबो ताबखा चाकरी ताम बागै जाकार एमएलए नानि इएम नानि सीएम नानि तिब्रालेन कानि नानि या तामखा हाइसिंखा हाइके सिक्सिल का नाबाय चाकरी जाकरो अनेक डिफारेंट तामनि बाय आगिनि अमते गाजिरि नाय ओ प्रदुत्या बर खुक केंलाक बरखाय साने फेनेर तले गुमाव सुफरे मांस खाव तामसे इनि बादान होय गाड़ी इनामी गाड़ी चराव एसी गाड़ी ते गुमाव एसी रूमेते थाको तिप्रासा फुटकी मारक नि नुबर ताबु ताबसे बंग ताबु वो हाफ मंत्री बो फुल मंत्री बो उ ताबु आईपीएफ नि मंत्री बो बहुत ताम खबा 28 तारिख मार्च बीजेपी बाय बीजेपी पार्टी ऑफिस एलआईडी कक सालायफ्रु बिधान बाय बरकनै बंग सांबादिक रसिंफ्रु नं तिब्रालेन बियान कमा खांदे फाट बथाय खारमानि तागलाखे दिल्ली थांथि 23 आगस्ट तिब्रालेन मारनाय नों साब्र तिब्रालेन सानै आरोनि आंखौ बुफांवा फानदो सानै दङिनो नुगियादा तिब्रा सारो नं मकल फियंनाया दा चिन मकल के मुकुमिया तं नुगियादा बर ओ हाके कारा थंgi दंमोन जोंनो बंसकी बंसन निपात खायना बागै सिजादि बुजादि सिजालिया बुजालिया ताखे मास मारसे थुबायदि गाजेबायसिदि हासि मारसा नायखाबले आइदो सिजादि बुजादि हिमले तागाम दिलिया ताव उल्टासो मारसा नाय थुबायदि गाजेबायदिसो मानसि नायखा ताबु फजागा फायदों जास्टिन नायनाय र तिब्रालेन माने स्टेट डिमांड केबेंनानि बागैसे बुंनि स्टेप एवं उ बांलादेशी गुबेक हनैबो बबो ओ तिब्रालेन केबेंना बागै गा उ ग्रेटर तिब्रालेन नायनायबो कुनो रकम नायदा सरकार चाइ मानो गे एडिसिबो चाखा एदि ताबु स्टेटो 13 जन मानखा मंत्री खरनिरखा कासेका हाफ मंत्री कासेका फुल मंत्री गाय उंकोबो एनसिनि पूर्व स्टेट तिब्रालेन सानका एमएलए मांखा एनसी बाय मेबर मंत्री का मा खरसाकाय रेवेन्यू ताई खरसाकाय ट्राइबल वेलफेयर ताई फरेस्ट नुखाबले बंनि जे ओइ जे बिसिबा बंग थामंबो तांनि सांबो नुखा यांहा तिब्रालेन बुंगुइ दिल्ली थांका 17तानि लेंटांका हाथाय खतरो आ लेंटा रास्तावखाय उनकोनि सुक्लानि खिखरक अगस उनको खिखर तला हिमु आ लेंटा रास मासा जुखें कुदिनानि माखा आनु कुदि थपासक रखा एनसी देबरमा आसेकाय
মানে এখানে আইপিএফ টিপু শক্তিঙ্গা আপনি ওয়াইসেন তুই খেরকা আরনি যে সিকলারনি তুই ন হরকক দংমोन তুই লুকলাই রিখা এনসি দেবরমা গা আমনো সরঙ্গই প্রদুইতাবো গ্রেটার টিপ্রালেন কা মাংখা গাড়ি ro karbacha taw eni badang kamu taw gari kabai mani inubaro se kai taw kai pa tong laika ai bono lobja khangkai bo kobor wajai brisingo bo motom suka a brising motom suka kap kha kubak kha angkabe kobor bole singba kobor yang le bini hase kerika nok se kerika joton bui ko tawa nung tasing sungmena gotan ta tini omuting ka khana tamun saimia ready tong ning na ni bagai sauni ko balo klan saimia bo abo hai tini dosa phai tong o dosa ni yong na bagai no state food ebong sing india government mo mathanai nung tumung tini bagai kono khayang klaiba sungna atom bung khiklai buthar bai sidi na palablei karon to slowly genocide khlaina bagai যে স্টেপ নাই টকা মোদি এবং অমিত শাহ ইন দ্য নেম অফ রিলিজিয়াস আকি টকা হব তো পিন চিন বাকি বেলাকে চাইয়া ইল আবার পুরা ফাজিল ইসে ফাজিল আন বাকি বল সাবো আন 2013 পি চিদাম্বরম মই মালাইপুরু উনকো পাতাল কইনা তঙ্গো বিদ্যুৎ তঙ্গো Bongi NC Debrma Tipralen Taisaban saya ang tini ketang tong tawo ang tatal sakai ang tabungi bisin tabla sai tong tong ebong 2011 jonto Talkatra Indoor Stadium mo 26-27 bono sadinir ka apro ko Ramdayal Munda Jabrera Musahari এবং ছিলা দীক্ষিত থাঙ্গা দিল্লির চিফ মিনিস্টার আপনার অঙ্গিয়া কনফারেন্স বন বক্তৃতার দিহনি সাকা রিয়া রেখা স্টেটহুড নি ককসাইয়া ত্রিপুরালেন্ডনি जेब्रा मुसाहारानो रिंखा देब्रमादि नोंनि मेन डिमान्ड साया नों प्रेसिडेन्ट नों खाना सादि यु शुड टक टुमरो आं 27 तारिखआव मा साका आबुल किशन खानो दङ राणा रियां दङ बुद्ध देबरमा दङ आं आबुल साका जों स्टेट हुड नांगौ नै आबुल उलो मीरा कुमार फायुका नेन्थि देबरमा साया हरिना देबरमा बाय हरिना देबरमा बाय आं चेयरमैन हरिना देबरमा फुरु जों साका जे मीरा कुमारनो ब साका आंबो साका एनटिके साया स्टेट हुड ब तामजिकमो अपॉइंटमेंट लैंड रेस्टोरेशन ताई हाग्रा बाग्रा साइ माइका जों मा साका ओ जे आ साइ दने र आप्रुबो आईपीएफटी फायाको 11 बो आईपीएफटी क्रय 13 बो आईपीएफटी क्रय उन बरग जे साइ दने र इवेन सुकलाबो क्रय ताई 100 बरो किशोकान्त बादे ताई जतनो ओ प्रेम कुमार 16 से फायो आगे बो सीपीएम आसे तातालगिरि ताखाय दिन सादि बरनो तांगान बो थाया सायानो बा आं सावनि सानायबा आं थियासाक सानाय बो साया आं गाबो ताताल बो साया गुबै साव मेमोरियम दे कतमा सियो सापुरकाय मेन रा साया बयां बुनि दफा बायसे कक जुंना आं मेमोरियम फुरकाय नाय केनां साया सालांनि आबले बो आं बनो नासिलै सामैया बले ताव थै थांजाका हायबा मासाव बो कलंक ऐतिहासिक कलंक बो एनटी देबरमा बो तको 60 বছর চাকরি খাইলাঙ্কা 2003 पेंशन गई डेपुटी सिउ का एडीसी नि थेपुं गाइथा कम्पक्ट न बुमां मुफुनि सारनाय आबर खासके पावरफुल का बरो ता किरिलिया होमलैंड बंग यागो उसगा ननदा सामने इंटरव्यू होमलैंड बंग यागो बरो मंगसा किरिलिया बरो अमो तामो आंसाकाले अमो तामो अमोनि साइ ताइबो देरारि मानु ताइबो चिर बरनो साथो पितो खाइ मानु
অজরা ফাইতো রমই ফুরু তা আইকো রম খাবলে কে সিব্র পাতলা ফান সিরিমান বলে যেমন কুটনা পারিটা আ সঙ্গে রলো রমখা পানিশমেন্ট লিয়া রাং দন্দি কিসা বি ইয়ং মাহাय अब तो ইনস্ট্যান্ট বলে তাবো কুটনা বাড়ি সংমানি কুটনা বাড়ি খরতাম বুথার দেখা বলে দশর নামালো আপর সমর চৌধুরী খাই হোম মিনিস্টার খরতাম বুথার দেখা নক প্রায় দুই এক সক দেখা বিচারিকা শাস্ত্রিকা 200-300 ba ngo khai don ni ri ka pa chata mo ba hain ngai ta kiriya kirina banang ya ta cha kai emon ngana sopa sori pon tikla jang bai nen tong o din phai tong bangladesh got nai nasing tong ni e je tini a tong thok jang nai sano ma thau bo ki sa khai no media o khulumka tiprasa ट्राइबेल हंत्रनायनो खुलुमनाय दं ने आबनो होमलेन्ड थांनाय तावसिनो होमलेन्ड करै जे एडिसि एरियाव होमलेन्ड माने होम पावर लैंड पावर एजुकेशन पावर मनी पावर एवरीथिंग पावर 66 डिपार्टमेंट यागननाय 6 दिल ताबुक दंमोनि काउन्सिल एसेम्बलि नाय आबो अरिया आबो द्रायनो न द्रायनिया जों बिसिगो माख्लायनाय Sini headquarter bisi ko maklay sini alada rajoni unko buika tipralen lu nang bung kaya tipralen bung ri phal bai kya ang abin bai tipralen demand bung kaya statehood demand tipralen ni bung goi NC tiprasan bokrok phalka greta tipralen bung goi product tiprasano sat samudro ter nodi o kotori hoka aminang tipralen bung kaya abino TSP ini mama abu bang abin do kuya abin sing statehood demand committee kayu